লক্ষ্য 2021 শিলচৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰথমখন বিজয় সংকল্প সমাৱেশ। এই সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰা এই সমাৱেশত উদ্দাত্ত ভাষণ দি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে 2016ৰ পৰা অসমত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই জয়ী হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু 2021 চনতো বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 100খনতকৈ অধিক আসন দখল কৰিব। कोई चुनाव 2021 आ गया, एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी असम की धरती पर नहीं हारी, सब की सब जीती है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी प्लस 100 प्लस, बीजेपी प्लस 100 प्लस, हमको उस ओर आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है, आपका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, मैं रास्ते में आ रहा था, लोग खड़े होकर के जिस प्रेम के साथ हाथ हिला रहे थे, मुझे हाथ हिलाने में ही कितना इलेक्ट्रिक है पता चल जाता है, कितना करंट है पता चल जाता है। ऐसे अगर हाथ हिले ना तो समझ जाओ टाटा हो रहा है, और जब ऐसे से हिले ना तो समझो करंट है। तो मैंने देखा करंट है, लोग जवाब दे रहे हैं, लोग मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि असम में भी हम दोबारा आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे, आपकी ताकत से आएंगे। विजय संकल्प रैली हमारी होगी। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভাষণত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰিলে। 6 प्रजातियां जिनको हम लोगों ने एसटी का स्टेटस दिया, लेकिन एसटी के स्टेटस देने में किसी का हक नहीं छीना, उनका हक बरकरार रखते हुए इनको भी एसटी का स्टेटस दिया। फिर चाहे वो मोरन हो, मोटोक हो, कुछ राजवंशी हो, ताई अहोम हो, या फिर आदिवासी टी ट्राइब्स के लोग हो। অসম আৰু অসমীয়াৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু অস্তিত্ব কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়েহে সুৰক্ষা দিছে। শিলচৰৰ বিশাল জনসভাক উদ্দেশ্যি মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ। असम की संस्कृति, असम की भाषा, अहम की भाषा, अहम का अपना अस्तित्व, इन सारी चीजों को संभाल के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संभाल के रखा है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰততে এতিয়া কেৱল বিকাশৰ জয়গান। শ্ৰীনগৰৰ পৰা অসমলৈ, গুজৰাটৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ সকলোতে এতিয়া বিকাশৰ জয়গান বুলি মন্তব্য কৰিলে জে.পি. নাড্ডাই। এই সমাৱেশতে ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ ক'লে 100খন আসনেৰে 2021ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাটো 100% নিশ্চিত। 15খন বিধানসভা সমষ্টি আছে, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বিজেপি বিধায়ক ইয়াৰ পৰা জিকি গ'লেহে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব। আপোনালোকে জিকাবনে? এইবাৰ বৰাকৰ নিৰ্বাচনত বৰাকৰ প্ৰত্যেকটো চিটতে আমি পদুম ফুল ফুলাম। শংকৰদেৱ, মা কামাখ্যা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ভুৱন তীৰ্থৰ নামত পুনৰ এবাৰ আমি সংকল্প লৈছো, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিজয় পতাকা আমি অসমত উৰুৱাই ৰাখিম আৰু 100টা চিটেৰে সৈতে অসমত আমি আকৌ বিজেপিৰ চৰকাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন কানু টাইডৰ সৈতে শিলচৰৰ পৰা গৌৰৱ চুটি নেওগ আৰু জাকিৰ হুছেইন, নিউজ লাইভ।